হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেজিক অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগতো চলিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যাদু আৰু পশ্চিমবংগত যি কেইটা সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই সমষ্টি কেইটাত বৃহৎ জয় বিজেপিৰ অৰ্থাৎ 15 বছৰে পশ্চিমবংগ শাসন কৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ হুচনীয় পৰাজয় পশ্চিমবংগত টিএমসি গুফৰাই বিজেপিয়ে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে 298টা সমষ্টিৰ প্ৰায় 195টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে লিড লৈছে অৰ্থাৎ তীব্ৰ গতিত বিজেপি আগুৱাইছে মাত্ৰ 91টা সমষ্টিতে টিএমসিৰ অগ্ৰগতি অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ ৰজা বুলি ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয়নো তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে আৰু অসমত বিজেপিৰ হ্যাট্ৰিক এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ 15 বছৰীয়া শাসন অৱসানৰ দিশে পশ্চিমবংগ 15 বছৰে শাসন কৰিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছে বংগত হিমন্ত বিশ্বই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা সমষ্টি হল গেৰুৱা পশ্চিমবংগত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পশ্চিমবংগতো চলিছে মামা মেজিক অৰ্থাৎ উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ ৰজা বুলি ক'ব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা বিগ পলিটিক্যাল ব্রেকিং আমি জনাইছো মিয়াৰ ৰাজনীতিৰ যাদু চলিল নেকি বিজেপিৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এক্সিট পোলতকৈ অসমত ভাল ফলাফল বিজেপিৰ অসমত হ্যাট্ৰিক হোৱাৰ দিশে বিজেপি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে অসমৰ প্ৰতি ঘৰতে স্থান দখল কৰা হিমন্তৰ মাইক্ৰ মেনেজমেন্টৰ এয়া বিজয় মমতাৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ সুনামি বিগ পলিটিক্যাল ব্রেকিং আমি জনাইছো সৰ্বত্ৰে গেৰুৱা হৈছে পশ্চিমবংগত ধুলিসাত টিএমসি মুৰে কপালে হাত দিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভৰ দিশে বিজেপি পশ্চিমবংগত 294খন আসনৰ ভিতৰত 195খনতে বিজেপিৰ অগ্ৰগতি এক অভূতপূৰ্ব ফলাফল বুলি ক'ব লাগিব বিজেপিৰ বাবে 195খনত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি অসমত 102খনত অগ্ৰগতি 91খন আসনৰ অগ্ৰগতি টিএমসিৰ পশ্চিমবংগত 294খন আসনৰ বাবে হৈছিল নিৰ্বাচন ইয়াৰে 195খন আসন দখলৰ দিশে বিজেপি ইভিএম পহৰা দিও বিজেপিক ৰুধিব নোৱাৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভবানীপুৰত অৰ্থাৎ নিজ সমষ্টিত ইভিএম পহৰা দি ৰাখিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে পশ্চিমবংগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিছে বিজেপি সমৰ্থকে The majority of the rounds are পশ্চিমবংগৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত দৃশ্য মমতা বেনাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি বিজেপি সমৰ্থকসকল ওলাই আহিছে ৰেলী কৰিছে টিএমসি আমুৱাইছে বংগৰ জনতাক আৰু এনেদৰেই বংগৰ জনতা ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ আবতৰীয়া হলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যাদু চলিছে কেৱল অসমতেই নহয় পশ্চিমবংগতো মামা মেজিক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো পশ্চিমবংগতো মামা মেজিক পশ্চিমবংগত আনন্দ উল্লাস কৰিছে জনতাই বিজেপি সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাস পশ্চিমবংগতো মামা মেজিক চলিছে উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পশ্চিমবংগত জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু যি কেইটা সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল সেই সমষ্টি কেইটাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগত চলিল মামা মেজিক উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিৰ ৰজা আখ্যা দিয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মিয়াৰ ৰাজনীতিৰ যাদু চলিল নেকি অসমত হ্যাট্ৰিক হোৱাৰ দিশে বিজেপি অসমত প্ৰতি ঘৰতে স্থান দখল কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া মাইক্ৰ মেনেজমেন্টৰ বিজয় বুলি কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাইক্ৰ মেনেজমেন্টৰ বিজয় আখ্যা দিছে মমতাৰ পশ্চিমবংগত ধুলিসাত মমতা বেনাৰ্জী উচনীয় পৰাজয় গৌৰৱ গগৈৰ অসমৰ ৰাজনীতি ধুলিসাত হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ বাবে এইটোৰ পাছত আনটোকৈ বেয়া খবৰ আনফালে পশ্চিমবংগত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বাবে বেয়া খবৰ
ইখনৰ পাছত আনখনকৈ আসনত জয়লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে। উচনীয় পৰাজয় গৌৰৱ গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা নহল দুই নেতাৰ। তীব্ৰ গতিত পৰাজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে লুৰিণ গৌৰৱ। এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে। কি ভুল হ'ল নাজানো, বেয়াকৈ পৰাস্ত হলো বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য শুনাইছো। असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन के तरफ से तो तुरंत हमको वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। असम में हम एक सकारात्मक नतीजे का इंतजार कर रहे हैं और अंतिम राउंड तक हम लोगों का जो फीडबैक हमको मिला है वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नजर रखेंगे। हर राउंड पे हम नजर रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमजोरी दिखती है प्रशासन के तरफ से तो तुरंत हमको वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहां तक सुबह की बात करें कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर जिला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहां तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहां से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहां से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। असम